सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के लोगों को मज़ीद करीब लाने के लिए अपनी इंतज़ामी मीटिंग के दौरान जहां अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लीडरों और पार्टी वर्करों को आम लोगों के दरमियान जाने की हिदायत दी है, जिसमें 100 दिन के अंदर बंगाल के 10,000 गाँवों में जाकर लोगों से जुड़े और वहां ज़रूरत पड़ने पर रात गुजारने की बात कही है, तो वहीं अब खुद भी इस खास इलेक्शन मुहिम में शामिल होते हुए एक नंबर जारी किया है, जिसके तहत लोग बराह रास्त भी इनसे बात कर सकते हैं। জানবার জন্য আমরা একটা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা ফোন নাম্বার দিচ্ছি এবং যেখানে আমরা বলছি যে আপনারা আপনাদের কোনো কথা বলার থাকলে এখানে বলুন এবং এই ক্যাম্পেইনের মধ্যে দিয়ে আগামী একদিনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং বরিষ্ঠ পদাধিকারীরা 10,000-এর বেশি গ্রামে গিয়ে এবং শহরে গিয়ে স্থানীয় মানুষের সাথে জনসংযোগ করবেন, প্রয়োজনে তাদের কথা শুনবেন, পার্টি কর্মীদের কথাও শুনবেন এবং সেই গ্রামে রাত কাটাবেন। এই ক্যাম্পেইনের মধ্যে দিয়ে আমরা অন্তত অনেক পরিবারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছি এবং এই ক্যাম্পেইনের মূল বক্তব্য হচ্ছে কারো কিছু বলার থাকলে এবং আমাকেও কিছু বলার থাকলে নাম্বারটা হচ্ছে 9137091370। এই নাম্বারটায় ফোন করলে ডিটেলস কিন্তু মানে তাদেরটা জানাতে পারবেন।